जय जगन्नाथ पिला माने आज क्लास रे समस्त को स्वागत जनाऊछि। तो पिले आमे अष्टम श्रेणी इंग्लिश बुक रो जो यूनिट 1 पिले थिला विट एंड विजडम बुद्धि और ज्ञान आउ चैप्टर 1 थिला द विट दैट ओन हार्ट्स की हृदय जीतिथिबा चतुरता। तो से विषय रे आमे पिले पढ़ी थिले। तो आउ जो बाकी रही जाइथिला सेटा आज हम पिले पढ़िबा। तो पिले पढ़िबा पूर्व मु किछिटा क्वेश्चन पिले पचारुछि कमेंट बॉक्स रे तुमे माने कमेंट करिवो पिले। प्रथम क्वेश्चन पिले हाउ मेनी सेलिब्रेटेड पोएट्स वेयर देयर इन कृष्णदेवरायस कोर्ट माने केते जण पिले कवि कृष्णदेवरायंकर दरबार रे थिले। ए क्वेश्चन रो पिले आंसर में कमेंट माध्यम रे जणेबा। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले What were the 8 poets collectively called? जो पिले 8 जण जो कवि थिले तांकु पिले कोन कहा जाउथिला कलेक्टिवली माने समूह भाबरे कोन कहा जाउथिला। तो ए क्वेश्चन रो पिले आंसर तुमे माने कमेंट माध्यम रे जणेबो। तो पिले आरंभ करिया पिले। तो पिले आमे पढ़ी थिले कि तेनाली रामा कोन बहुत चतुर और बुद्धिमान पिले थिले। से कौन निजर बुद्धि प्रयोग करी रानी जो प्रकृत भावनाटा से विषय कौन राजा को पिले बुझाउछंदी। तो आमे एई जे पिले पढ़ी थिले कि जेते बेले व्हाट इज रॉन्ग विथ द पर्सन हु सोज द सीड्स स्पीक क्लियरली रामा ही रोड। तो जेते बेले पिले कौन राजा कहउछंदी कि जेउ लोक बिहन बुनिले तांकर कोन हैला चित्कार करी कहउछंदी कि स्पष्ट भाबे कुह हे रामा। हे तेनाली रामा को कहउछंदी हे रामा तुमे स्पष्ट भाबे कुह गर्जन करिछंदी रोड माने कोन चित्कार करी बड़ पार्टी करी कहिछंदी। तो तापरे कोन हैला बिले आमे वर्तमान पढिबा। ठीक अछि। रोड माने कोन चित्कार करी कहिले हैला। रामा glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. पिले रामा glanced around the court पिले glanced शब्द अर्थ होची कोन दृष्टिपात कले बा देखिले। ठीक अछि। glanced शब्द अर्थ होची कोन दृष्टिपात कले बा देखिले। कोड के देखिले पिले ना अराउंड द कोर्ट माने कोन दरबार। रामा पिले दरबार रो चारि पाखो को कोन दृष्टिपात कले बा देखिले। His sharp gaze meeting the skeptical eyes पिले skeptical शब्द अर्थ होची संदेहजनक बा संदेही। आइज माने कोन आखी। तो his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers तांकर पिले जो तीक्ष्ण दृष्टि गेज माने पिले एक लयरे चाहिबा। गेज माने कोन एक लयरे चाहिबा बा शार्प गेज माने होची तीक्ष्ण दृष्टि पिले हिज शार्प गेज तांकर तीक्ष्ण दृष्टि जो मीटिंग द स्केप्टिकल आइज। स्केप्टिकल माने कोन संदेही आखी बा संदेहजनक आखी पिले of the courtiers माने कोन माने पारिषद मानकर बा सभासद मानकर जो संदेहजनक आखी को पिले निरीक्षण कला। पिले तांकर जो तीक्ष्ण दृष्टि अर्थात से कोन जो पारिषद वर्ग माने तांको कोन माने निरीक्षण करूथिले। तो तांकर जो तीक्ष्ण दृष्टिटा पिले तांको संदेह करूथिले जो पारिषद वर्ग। तो तांकर दृष्टिटा पिले से जो पारिषद वर्ग मानकर जो संदेहजनक आखी को ताकू देखिला बा निरीक्षण कले से। तापरे कोन हला ना if one were to sow seeds without proper care no one would reap a good harvest। पिले कोन कहिले पिले ना पिले कोन कहिले ना if one were to sow seeds without proper care no one would reap a good harvest। अर्थात पिले जदि जने बिना जत्न रे बिहन बुनिबो जदि जने कोन बिना जत्न रे बिहन बुनिबो ताहेले कोन विदाउट प्रॉपर केयर माने बिना जत्न रे नो वन वुड रीप ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट माने कोन अमल भल अमल पिले ताहेले कोन भल फसल कोन अमल करि परिबो नाही। नो वन वुड रीप ए गुड हार्वेस्ट ताहेले आमे कोन भल फसल अमल करि परिबा नाही। माने जदि जने बिना जत्न रे पिले बिहन बुनिबो केहेले कोन भल फसल अमल करि परिबो
नहीं he said से कहले he said माने कौन से कहले purging for effect and what if the person had a habit of yawning while sewing would not the seeds scatter unevenly એટલે કોણ કહીલે ના कि and what if the person had a habit of yawning while sewing ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ପିଲେ yawning ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ହାଇ ମାରିବା yawning ମାନେ କଣ ହାଇ ମାରିବା purging ମାନେ ହେଉଛି ବିରତି ନେବା purging ମାନେ କଣ ବିରତି ନେବା ବା ଅଟକି ଯିବା ମାନେ नीरव रही तो तापर पिले he said pausing for effect तापर पिले किछि समय नीरव रही पुणी कहिले कौन कहले now and what if the person had a habit of yawning while sewing माने कौन हेबो जदि जने व्यक्ति रो बिहन बुणिला बेले कोन हाई मारिबा अभ्यास थिबो पिले से कौन कहउछंदी तेनाली रामा पिले ना कौन हेबो जदि जने व्यक्ति रो बिहन बुणिला बेले कोन हाई मारिबा अभ्यास थिबो would not the seeds scatter unevenly scatter शब्दर अर्थ होची स्कैटर शब्दर अर्थ होची बिले छिनछत रहबा बा बिंछि जिबा हला ठीक अछि बा असमान भाव अनइवनली देखो अनइवनली माने होची असमान भाबरे ठीक अछि तो कहउछंदी would not the seeds माने कोन बिहन would not the seeds scatter unevenly अर्थात बिहन गुडी के कोन असमान भाबरे पडिबो नाही की कहउछंदी ले तेनाली रामा कहउछंदी कि जदी जणे व्यक्तिर बिहन बुणिबारे हाई मारिबा अभ्यास थिबो तो से would not the seeds scatter unevenly बिहन गुडी कोन असमान भाबरे बा एणे तेणे बा छिनछत्र भाबरे पडिबो नाही की पिले कहउछंदी कि तेनाली रामा तो नेक्स्ट पिले जिबा तापर पिले देइछि कोन the court erupted into laughter पिले दरबार कक्षटी कोन हैला ना हसरे फाटी पड़िला erupted पिले erupted शब्दर अर्थ कोन erupted माने फाटी उठिला बा कोन फाटी उठिला into laughter माने कोन हस पिले कोर्ट माने दरबार पिले दरबार राज दरबार रे पिले कोन हसरे राज दरबार पिले कोन हसरे फाटी उठिला the earlier sarcasm replaced by genuine amusement पिले the earlier sarcasm पिले सार्काजम शब्दर अर्थ होची कोन व्यंग बा व्यंगोक्ति बा कटाक्ष सार्काजम माने कोन व्यंग्य हैला पिले जेतेबेले पिले द कोर्ट एरप्टेड इनटू कोन laughter माने राज दरबार कोन हसरे जेतेले फाटी उठिची द अर्लियर सार्काजम रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट त सार्काजम शब्दर अर्थ कोन कटाक्ष बा व्यंग बा व्यंगोक्ति अर्लियर सार्काजम रिप्लेस्ड शब्दर अर्थ कोन माने जोडा थिला परिणत हे गला रिप्लेस हे गला बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट जेन्युइन माने कोन जेन्युइन माने होची वास्तविक बा प्रकृत जेन्युइन माने कोन जेन्युइन माने प्रकृत अम्यूजमेंट माने होची आमोद प्रमोद बा मनोरंजन बा आनंद ठीक अछि तो पूर्वर बिले जो कटाक्षटा जो द अर्लियर सार्काजम टा कोठी रिप्लेस हे गला ना जेन्युइन अम्यूजमेंट रे माने वास्तविक आमोद प्रमोद रे साधारण आमोद प्रमोद रे परिणत हे गला पूर्वर जो कटाक्ष बिले थिला तो सेटा साधारण आमोद प्रमोद रे परिणत हे गला even the king cut off guard sighed and instinctively yawned पिले एटी देखो पिले साइड शब्दर अर्थ होची पिले कोन साइड माने पिले दुखित हे गले साइड साइड रो पास्ट टेंस पिले आ पास्ट पार्टिसिपल होची साइड ठीक अछि साइड माने कोन साइड माने दुखित हे गले तापर इंस्टिंक्टिवली माने होची स्वाभाविक भाबे तो यार्ड माने कोन हाई मारिले ठीक अछि तो पिले कोन पिले कहिला ना इवन द किंग कट ऑफ गार्ड एपर कि राजा मध्य कोन अप्रस्तुत हे गले एवं साइड एंड इंस्टिंक्टिवली यार्ड एवं कोन दुखित हे कि स्वाभाविक भाबे हाई
मारिले इनस्टिंक्टिवली माने कौन स्वाभाविक भावे पिले राजा मध्य पिले कौन अप्रस्तुत हो गले आ दुखित होगी स्वाभाविक भावे कौन हाई मारिले रामा watched him keenly पिले रामा watched him keenly शब्द अर्थ होछि पिले बहुत उत्सुकतार सहित निरीक्षण करिबा keenly माने कौन बहुत उत्सुकतार सहित निरीक्षण करिया पिले रामा पिले watched him keenly रामा पिले तांको निरीक्षण करूथिले परे बहुत उत्सुकतार सहित राजा को पिले निरीक्षण करूथिले then continued पिले तापरे पिले कोन कहिले then continue कले कहिले माने तांकर कथाटा को कंटिन्यू कले माने चालू कले your majesty is there anyone in this world who does not yawn it is as natural as breathing ले your majesty रामा कहउचंदी तेनाली रामा हे महाराज is there anyone in this world who does not yawn एपरि के संसार रे अछंदी जे कि हाई मारंदी नहीं it is as natural as breathing ले नेचुरल माने कोन स्वाभाविक बा प्राकृतिक ब्रीदिंग माने होची श्वास क्रिया पिले ब्रीदिंग माने कोन श्वास क्रिया त रामा पिले कहउछन हे महाराज एपरि केही संसार रे अछन जे कि हाई मारंती नै इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यार्न माने कोन हाई मारिबा इट इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग ये कोन श्वास क्रिया परि प्राकृतिक प्रक्रिया अटे के कहउछन पिले रामा कहउछंती नेचुरल माने कोन प्रकृति दत्त वा स्वाभाविक तापर पिले जिबा The king's expression shifted as realization dawned. ले dawned शब्द अर्थ होछि बिले उदय हैला dawned माने कोन उदय हैला बा प्रभात हैला बा स्पष्ट हैला ठीक अछि The king's expression बिले राजांकर एक्सप्रेशन माने भावना बा भाव भंगी ठीक अछि dawned शब्द अर्थ बिले होछि कोन प्रभात हैला बा उदय हैला बा स्पष्ट हैला बिले The king's expression माने कोन भावना बा भावभंगी realization माने अनुताप realization माने कोन अनुताप The king's expression shifted as realization dawned अर्थात ले कोन हैला ना राजांकर भावभंगी पिले कोन बदली गला केमती बदली गला The king's expression shifted as realization dawned ले राजांकर भावना परिवर्तन है के कोन राजांकर भावना बदली गला जते बेले कोन अनुताप रो बिले उदय हैला अनुताप रियलाइजेशन माने कोन अनुताप राजांकर भावना बदली गला जते बेले तांकर कोन अनुताप रो उदय हैला माने से अनुताप करले हिज माइंड रेस्ट बैक टू द क्वारल विथ द क्वीन हिज माइंड रेस्ट बैक टू द क्वारल विथ द क्वीन क्वारल माने कोन झगड़ा बा कली तो रानी को संगरे जे तांकर झगड़ा आइतला बिले सेठी की तांकर मन पछकू चाली गला सेई घटना ऊपर को कोन सेई घटनाटी को से भाबिले अर्थात बिले कोन हैला तांकर बिले मनडा जाय कि कोन रानी को सहित जो कळी एड को बिले पछकू पळेला माने रानी को सहित जो कळी हेतिला बिले तांको मन सेई पछ कहानी एड को गला he remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem पिले he remembered से कोन पिले he remembered माने कोन पिले से मने पकेले कोन मने पकेले पिले he remembered से मने पकेले scolding her harshly for yawning while he recited his poem पिले scolding शब्द अर्थ होछि पिले गाली देबा scolding माने कोन गाली देबा harshly शब्द अर्थ होछि माने रुक्ष भाबरे माने कठोर भाबरे ठीक अछि for yawning माने कोन हाई मारिया while he recited माने कोन आबृति करिया हिच पोएम पिले he remembered से मने पकेले कोन मने पकेले पिले ना scolding her harshly for yawning while he recited his poem पिले से कविता आबृति करथवा समय रे रानी को हाई मारिया पई गाली देथिया कथा पिले से मने पकेले while he recited his poem जेते बेले से कोन कविता आबृति करूथिले सेते बेले कोन हाई मारिया पई पिले जो गाली देथिवा कथाडा से कोन ही रिमेम्बर्ड से मने पकेले किए मने पकेले राजा पिले मने पकेले he realized how unfair he had been
ହି ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ସେ କଣ ରିଅଲାଇଜ କଲେ ରିଅଲାଇଜ ମାନେ କଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଅନୁଭବ କଲେ ରିଅଲାଇଜ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ତ ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଅନୁତାପ କଲେ ହି ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ରାଜା ବିଲେ ଅନୁତାପ କଲେ ହାଉ ଅନଫେୟାର ହି ହାଡ ବିନ୍ ଅନଫେୟାର ମାନେ ବିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅନୁଚିତ ବା ଭୁଲ ଅନଫେୟାର ମାନେ କଣ ଫେୟାର ବିପରୀତ ଅନଫେୟାର ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବା ଭୁଲ ବା ଅନୁଚିତ ତ ସେ କଣ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ସେ ନିଜେ କଣ ଅନୁଭବ ମାନେ ଅନୁତାପ ବା ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ହି ରିଅଲାଇଜ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ହାଉ ଅନଫେୟାର ହି ହାଡ ବିନ୍ ସେ ନିଜେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଇଫ ଆଇ ହାଡ ନୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ yawning was not a sign of disrespect I would not have taken her gesture so personally ପିଲେ if I had known that yawning was not a sign of disrespect ପିଲେ if I had known ପିଲେ ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି that yawning was not a sign of disrespect ମାନେ ଅସମ୍ମାନ disrespect ମାନେ respect ର ବିପରୀତ disrespect ଅସମ୍ମାନର ବିପରୀତ କଣ ଅସମ୍ମାନ disrespect ମାନେ କଣ ଅସମ୍ମାନ ପିଲେ ସାଇନ୍ ମାନେ କଣ ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତ ସାଇନ୍ ମାନେ ପ୍ରତୀକ ବା ଚିହ୍ନ ଠିକ ଅଛି ତ yawning ମାନେ କଣ ହାଇ ମାରିବା ତ if I had known that yawning was not a sign of disrespect କଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ହାଇ ମାରିବା ଅସମ୍ମାନର ସଂକେତ ନୁହେଁ ବା ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ I would not have taken her gesture so personally I would not have taken her gesture ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ହେଉଛି କଣ ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ବା ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ବା ସଂକେତ ତ ତାପରେ କଣ କହିଲେ ନା I would not have taken her gesture so personally ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନେଇନଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ନେଇନଥାନ୍ତି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀକୁ ଏଭଳି ଭାବି ନଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ହାଇ ମାରିବା ଅସମ୍ମାନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ he thought regret filling his heart he thought ସେ ଭାବିଲେ କିଏ ଭାବିଲେ ରାଜା ଭାବିଲେ ଏବଂ regret filling his heart regret ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ହେଉଛି ଅନୁତାପ ବା ଅଫସୋସ ବା ଦୁଃଖ ବା ପଶ୍ଚାତାପ ପ୍ରକାଶ କରିବା regret feel କଲେ filling his heart ମାନେ କଣ ହୃଦୟରେ ପିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପିଲେ କଣ regret ମାନେ କଣ ମାନେ ଅନୁତାପ ଫିଲ୍ କଲେ ପଶ୍ଚାତାପ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଫିଲିଂ କଲେ କଣ ଅନୁଭବ କଲେ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ମାନେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ହାଇ ମାରିବା ଅସମ୍ମାନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ ତାହେଲେ କଣ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କର ଏଭଳି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବିନଥାନ୍ତି ଏହିପରି ସେ ଭାବିଲେ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଲେ ରିଗ୍ରେଟ ଫିଲ୍ କଲା ରିଗ୍ରେଟ ଫିଲିଂ ହି ଛାଡ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଲେ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଗଲା ଆଉ ସେ ରିଗ୍ରେଟ ଫିଲ୍ କଲେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ରାଜା ରାଣୀ That evening the king approached the queen with a softened expression ପିଲେ କଣ କହିଛି ନା that evening ପିଲେ that evening ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ the king approached the queen with a softened ପିଲେ softened expression softened ଏଇଟା ପିଲେ softened ହେଲା softened ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ନମ୍ର softened ମାନେ କଣ ନମ୍ର କୋମଳ ବା ଶାନ୍ତ ବା ବିନମ୍ର softened ମାନେ କଣ ନମ୍ର ବିନମ୍ର ତ ପିଲେ expression ମାନେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ହାବଭାବ ହେଲା ତ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲେ that evening ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ the king approached ମାନେ ପାଖକୁ ଗଲେ ନିକଟକୁ ଗଲେ ବା ପହଞ୍ଚିଲେ the queen ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ with a softened expression ଗୋଟେ କଣ ବିନମ୍ର ବା ନମ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ ନମ୍ର ହାବଭାବ ନେଇକି ଗଲେ ତ Thirumalammal he began his voice gentle I have been foolish I see now that I overreacted I let my pride blind me I am so sorry ପିଲେ କଣ କହିଲେ ନା ପିଲେ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ରାଜା ରାଣୀ ଥିରୁମାଲାମ୍ବାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କଣ ପିଲେ ହି ବିଗାନ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହିଚ୍ ଭଏସ୍ ଜେଣ୍ଟଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ବିନମ୍ର କୋମଳ ବା ନମ୍ର ବା ଶାନ୍ତ ଜେଣ୍ଟଲ ମାନେ କଣ ବିନମ୍ର ପିଲେ ହିଚ୍ ଭଏସ୍ ଜେଣ୍ଟଲ ପିଲେ ତାଙ୍କର ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ ପିଲେ ତାଙ୍କ ଭଏସ ଟା ପୁରା କଣ ନମ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ କୋମଳ ହେଇଯାଇଥିଲା I have been foolish ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିଲେ କଣ ବୋକା foolish ମାନେ କଣ ବୋକା
I have been foolish. ମୁଁ କଣ ବୋକା ଥିଲି. I see now that I overreacted. କଣ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ମୁଁ ଅଧିକ ପିଲେ କଣ ଓଭର ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ. I see now ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି. I see now ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି that ଯେ I overreacted ମୁଁ କଣ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ. I let my pride blind me. I am so sorry. I let my pride ମାନେ କଣ ପିଲେ ଗର୍ବ. pride ମାନେ ଗର୍ବ ବା ଅଭିମାନ ବା ଅହଙ୍କାର. ପିଲେ I let my pride blind me. blind ମାନେ କଣ ଅନ୍ଧ. ମୋର ଗର୍ବ ପିଲେ I let my pride blind me. ମୋର ଗର୍ବ କଣ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରି ଦେଇଥିଲା. I am so sorry. ମୁଁ ଖୁବ ଦୁଃଖିତ. The queen who had longed for this moment smiled and replied. ପିଲେ the queen ରାଣୀ ଯିଏ କଣ who had longed for this moment ପିଲେ ରାଣୀ ଯିଏ କି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ଧରି କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ. this moment ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ who had longed for this moment ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଣ ସେ କେଉଁ କାଳରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ. smiled and replied ହସି ହସି ପିଲେ ସ୍ମିତ ହସିକି ପିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ. smiled ହସିକି and reply ହସିଲେ ଆଉ and replied ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ. if you like we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. କଣ କହିଲେ ପିଲେ if you like we can leave this quarrel behind us. କଣ ପିଲେ ତ କଣ କହିଲେ ପିଲେ ରାଣୀ କି ଯେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସ୍ମିତ ହସିକି ପିଲେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କଳହକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି. I would very much like to listen to your poem. ମୁଁ କଣ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ. I would very much like to listen to your poem. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି. Rama who had orchestrated this settlement felt victorious. ପିଲେ ରାମା ଯିଏ କି who had orchestrated ପିଲେ orchestrated ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ହେଉଛି କଣ ପିଲେ ନା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପରେ. carefully planned and arranged ପିଲେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପରେ. ରାମା ପିଲେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ ସମାଧାନ. ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ସମାଧାନ. felt victorious ଅନୁଭବ କଲେ. felt ମାନେ କଣ ଅନୁଭବ କଲେ. victorious ମାନେ କଣ ବିଜୟୀ ବିଜେତା. ଏଠି ହବ କଣ ବିଜୟୀ. ପିଲେ ରାମା ଯିଏ ବିବାଦର କଣ ସମାଧାନ ପିଲେ କରିଥିଲେ ଆଉ କଣ ବିଜୟୀ ହେବାର ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ପିଲେ ଅନୁଭବ କଲେ. ପିଲେ ରାମା who had orchestrated ମାନେ କଣ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପରେ ପିଲେ ଏ ଯୋଉ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେ କଣ ବିଜୟୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ. The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ପିଲେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଏଇ letter presented letter ମାନେ କଣ ପରେ presented ତାଙ୍କୁ ପିଲେ ପ୍ରଦାନ କଲେ with valuable gifts for his service. service ମାନେ କଣ ସେବା. valuable gifts ପିଲେ valuable gifts ମାନେ କଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ସୁନ୍ଦର ଉପହାର. valuable ମାନେ କଣ ମୂଲ୍ୟବାନ. gifts ମାନେ ଉପହାର. ପିଲେ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ପିଲେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ପିଲେ ପ୍ରଦାନ କଲେ. The royal couple's bond was restored. The royal couples ପିଲେ ରାଜକୀୟ ଦମ୍ପତି. royal ମାନେ ରାଜକୀୟ couples ମାନେ କଣ ଦମ୍ପତି. ପିଲେ ରାଜକୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବନ୍ଧନ ପିଲେ କଣ restored. bond ମାନେ କଣ ବନ୍ଧନ. was restored ମାନେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା. restored ମାନେ କଣ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା. restore ର second ଆଉ third form ହେଉଛି କଣ restored. ଠିକ ଅଛି ପିଲେ the royal couple's bond was restored. ରାଜା ଆଉ ପିଲେ ରାଣୀ ବା ଦମ୍ପତି ରାଜକୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବନ୍ଧନ ପିଲେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା. and the palace brimmed once again with joy and laughter. ପିଲେ and the palace ମାନେ ପିଲେ କଣ ରାଜପ୍ରାସାଦ ପିଲେ brimmed ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ହେଉଛି ପୁରି ଉଠିଲା ବା ଉଛୁଳି ଉଠିଲା ଭରିଗଲା overflowed. ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି brimmed ମାନେ କଣ overflowed. ପିଲେ and the palace ରାଜପ୍ରାସାଦ ପିଲେ ଭରିଗଲା ବା ପୁରି ଉଠିଲା କୋଉଥିରେ ନା once again with joy and laughter. once again ପୁଣି ଥରେ ପିଲେ
ରାଜପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦ। ଜୟ ମାନେ କଣ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଲାଫ୍ଟର ମାନେ ହସ। ପିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ହସରେ ହସ ଆଉ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆନନ୍ଦ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ପିଲେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀ ଉଠିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଜୟ ମାନେ କଣ ଆନନ୍ଦ ଲାଫ୍ଟର ମାନେ ହସ। ପିଲେ ତେନାଲି ରାମା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଚତୁର ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ କଣ ଏପରି କୌତୁକିଆ କଥା କହିଲେ ଯାହା କଣ ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପିଲେ ହସ ଫୁଟାଇଥିଲା। ଆଉ ରାଜା କଣ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ କଣ ଏବଂ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦ ରୟାଲ କପଲ୍ସ ବଣ୍ଡ ୱାଜ ରିଷ୍ଟୋର୍ଡ। ତାଙ୍କର ସେ ରାଜକୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବନ୍ଧନ କଣ ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି ଦୃଢ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରସ୍ପର ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଲେ। and the palace brimmed once again with joy and laughter। ଆଉ କଣ ରାଜପ୍ରାସାଦ ପିଲା ଆନନ୍ଦ ଆଉ ହସରେ ପୁରୀ ଉଠିଲା। ତ ଏହି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପଟେ ପିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ତ ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ପିଲେ କିପରି ଚତୁରତା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତା ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପିଲେ କରାଯାଇ ପାରେ। ଏହା କ୍ଷମା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତେନାଲି ରାମାଙ୍କୁ ପିଲେ ତାଙ୍କର ଚତୁରତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପିଲେ କଣ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସଠିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସରଳ ହୃଦୟ ସହିତ କିପରି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରେ এই କାହାଣୀଟି ତାର ପିଲେ କଣ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ପିଲେ ତେନାଲି ରାମା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ୱିଟ୍ ଏବଂ ୱିଜଡମ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଥାଏ ଯୋଉଟାକୁ କି ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଆଙ୍ଗର କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲେ କଣ ପ୍ରାଇଡ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ରିଲେସନସିପ କୁ କଣ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ପିଲେ କରିଥାଏ। ଆଉ କିଙ୍ଗ ଯିଏ କି ଗୋଟେ ମାଇନର ଇନସିଡେଣ୍ଟ କୁ मेजर कन्फ्लिक्ट रे करदेइथिले कारण तांको इगो जुगु अहंकार जुगु हैला। तो सेकंड रे हमें कोन सिखिले वीट एंड ह्यूमर टेंशन कम करि पारि थाए। तेनाली रामा फिले राजा को कोन लेक्चर देइ नथिले आ ना ही तांको डायरेक्टली क्रिटिसाइज करथिले। से केवल कोन क्लेवर एनालॉजी यूज करिथिले जहा द्वारा राजा निजे ही कंक्लूजन रे पहुंची पारिथिले निजे ही उपसंहार रे पहुंची पारिथिले निजे ही तांको भूल बुझी पारिथिले आउ कोन सब समस्या रे समाधान हेइथिला आउ तांको भितरे जो भूल बुझामणा थिला सेटा दूर हेइ पारिथिला। तो सठिक चिंताधारा आउ सरल हृदय सहित किपरि भूल बुझामणा को बिले दूर करा जे पारे एई कहानी रो हमें सिखिले। बहुत सुंदर कहानीटी बिले बहुत सुंदर ए कहानीटी तो द विट दैट ओन हार्ट्स कहानीटी बिले बहुत सुंदर कहानीटी हमें पढिले। तो आशा करूची समस्त को ये कहानी निहाती भाव में भल लगी तो बहुत भल भाव में पिले बुझी पारिथिबे समस्ते। तो यदि पिले वीडियोटी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करिया को जमा भी भूलिबेनी। तो सांग मान को शेयर कर देबे आउ चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबेनी। रहूची समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ।